Nakatuod na ba ang tanan aning lugar nga naa sa party sa Bukidnon karon nga pertim pagkagupuha? Napagani ang tulo ka buok diri nga magpari nga maagyo pagkahimo silang estatwa. Musta mga tsuy? Karong adlaw nata atluong nga lugar o dito ta maglaroy-laroy. Pinakauna ginato ning malabyan ning palasyo nga naa sa taas sa buntod ug nagpatumoy. Grabe ka gwapo no. Ug makasulod ka diha makaingon jud kag murag di magini munisipyo. Samot na ni sports complex ug mahuman ni puhon daghan di mapapicture diri ug mapaplex-plex. Kani di ay gikonsulta na ni siya sa Ben and Ben. Sa kadaghan atong tawo ang uban way balon na malit na lang gyud sila asuter sa daplin. Laliman pud baya kano nga ang kataas sa traffic gibaklay sa mga fans pirtim pagkalayo Ug nagsakay kag pasahiruan, may pagbunaog ka, mauna pa ka. Ug sa among gapadulngan malabyan nimo ang kapistrano. Sikat kay na siya sa hiking ug daghan kay da mo saka ang kasing-kasing mga tawo. Ug sa katong mga dalagang gulang, may pagmusaka mo da mo singgit mo, Lord, tagaay ko Amerikano. Siya kit gikusog kay hinayon nimo yung tingog basig tagaan kag tambay nga palahubo. Pero komedya ra siya. Pero ay ka, basin ding matinuod umanang ka na imong kwarta. Pero lain pa yato, grabe gid ka gwapo ang dalan sa among adtuan no. Mao ni siya ang San Fernando. Gisakupan ni siya sa mga manubo tigwahanon nga tribo. Ug makita nimo ang lugar, makaingon gid ka grabe gid ka atimado kay tungod kay grabe gid ka limpyo. Pero labyan sa tana siya. Balika ra tanaon niya aron mapakita ginako sa inyo ha. Kay lisod mo kaning mag-video tanong nga drive ta sakyanan. Makitaan ta sa mga tawo makaingon sila mutoy sakto nga content creator, ga vlog nga gadagan. Mura ta na grabe gyud panginahanglanon kay ato nasugalan. Ini ra bagtisildo diri atong kita maglisod abot og 1,000. Ug naabot nami sa ilang munisipyo, isa gyapon ni sa pride sa Bukidnon kay makita nimong lugar grabe gyapon kagwapo. Grabe gyud ang development diri. Empleyado ga iayag tikaw-tikaw pirti gid sila kabisi. Napagani ga patong sa atog gataod og solar dili ba na sayon pirti ba na kakuti. Grabe gyud ang kumbati. Aw lisod pod og magsiting prete. May magsama sa mga construction sa mga kamuti nga gigatasan daplin highway. Dili pareha ning tamusloy. Nga relax ra kayo gituyok-tuyok ra ganing yabi. Bitaw wa man tay mabuhat ana. Kaysa karon ilaman ang pagbuot diri sa yuta. Igo ra ta mo tamak sa dalan nga ilang giaguan. Dili pud baya lalim ilang naagian. Laliman kag tabangan kag batiko sa Facebook sulod sa isa ka bulan. Pero ayaw ka, bahala mo diha. Kay ginamos ra po na ilang sudan. Pero ang tinuod gitapad man sa saging nga lakatan. Kay gihimong panghimagas. Kay ang litson as tumoy islamisa gitabunan. Ug ang papel sa sumbong nga among tuyo diri ni gawas na. Taod-taod po namong latulat diri dapita. Bilib ko sa mga pulis diri kay maayo po kay sila mong asikaso. Mga buutan niya nalingaw po ning duha diri kay napoy pulis nga gwapo. Gikilig po taon ning nakahilo. Ay siglangas-langas da kay wara bay lain tagian mo kundi ka ning video-video. Iprinda niya ta ka kay sir. Kundi baka pabayluan ta ka aning pinat bater. Ug naa sila garden nga gamay gitukod inilang atbang sa ilang admin building. Grabe kalimpyo og makita ka ni sa personal makaingon si kag wow super amazing. Sa akong pag-video-video nakoy nabatikdan nga naay taong itom nito nagtindog ra sa unahan. Mao man din na si Rizal nga naa speaker section. Mao nay tubag sa estudyante nga wala ka ila sa atong magiti nga bayani kay pirmi mang wala sa leksyon. Grabe po nig barog akong nakita nga Hilux diri mga parikoy. Tungod sa katsada sa iyang sit up sa iyang sakyanan nautro gid akong pangandoy. Og matamig pasa sa mga papel sa kaso. Pauli na mi o mohapit mi diri kay ako ba yung ipasalig ninyo aron makita ninyo ning mga dagko nga mga rebulto. Nasubraan man ni kagwapa kinsa may engineer diri og kontraktor. Mga sir, palihog ra gud mig tan-aw nganong gayilo man ang mga estatwa des Kapitol. Ops Budonski, nangimantay na ka. Wagi ka kabalo unsay purpose nganong inana ng Crayola anak mo ragi panghipa. Pero natural man tingali ta nga mo komento. Kay isag pud ta nga lumulupyo og gabayad og buhis sa atong munisipyo. Pero makumpara magyud nimo no o makaani ka diri kay unsay kulor nga natural mao magyud ilang gipintal sa matag usa niini. Og diri sa likod pwede ka mag-hiking pero iandam imong kaugalingon kay sa kataas sa hagdanan malipong gyud kag murag wala nakapangapi nga gajaging. Di ba? Building perting gwapuha. Arkitek ani maayo kay mo drawing sama sa kuha. Oh di ba? Nanginambog na pug ka. Padrawingon magani ka sa maestra sa una gasabsab nga kabaw sagbot ra na human. Mangutana ang maestra hamang kabaw ani sagbot ra man ni. Tubago na disog unsaon ako pag-drawing ma'am tuwa pa mas tunaan. Grabe pang video-video sa duha. Giignan pa ko sa usawa pa. Na imong kaluha diri nakita ra gyud mo diri napita.